এইটি কিଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ହାଁ ଶଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ହାଁ ଶଳାମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇବେ ଆଉ ଏସି ବୋଟଲ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବେ ଶଳାମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲରେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚିଡ଼ିକ ମିଶ୍ର ମାଝି ବାବୁ ମାରିକି ତବଳା ବାହାର କରିଦେବି ଶଳାମାନେ କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବେ ହାଁ କିଏ ଶଳା କିଏ ଶଳା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ତ ଶଳା ମାନଙ୍କର ଚର୍ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଫଳା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କୁଟିବି କୁଟି କୁଟି ପୁରା ଚାଉଳ ବାହାର କରିଦେବି କିଏ ବେ ଶଳା ଏଟେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି अरे विश्वजित बाबू आपण विश्वजित बाबू विश्वजित बाबू आपणकर पुणी ये अवस्था विश्वजित बाबू आपणकर ये अवस्था किए करछे कहतु कहतु विश्वजित बाबू विश्वजित बाबू ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କୁଟିଛି ଏ କୁଟି କୁଟି ପୁରା ଚାଉଳ ବାହାର କରିଦେଇଛି କିଏ କୁଟିଛି ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଏଇ ବସ୍ତିରେ ହିଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ ଯେମିତି ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ विश्वजित बाबू ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଅଛି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଯିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ ସେ ଆସାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ମାଝି ବାବୁ ସାର୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଅ ନିହାତି ଶୀଘ୍ର एते बड़ मार्केट भितर एते लोक सामने एते बड़ गंडगोल घटीगला आपण मान भितर कई तो गोटे निश्चय देखी कहतु किए मारी मंत्री पुआ को किए देखी से टका को किए चिन्हिची कहतु आपण मैंने एमती चुपचाप रही हेनी कहतु आपण मान मुह कली खा कहतु एते बड़ मार्केट भितर गोटे मंत्री पुओ को बाड़ मारी चलीगला गोटे मंत्री पुओ को बाड़ मारी चलीगला माने सोलार साहस तो कम है नथिबा सार के देखिछि से टका को के चिन ମୁଁ ଦେଖିଛି आपण ମୁଁ ହେଉଛି ମହାବାବୁ ଚଟରାୟ ଆଉ ଏ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଆମେ ବାପଜି ଏଇ ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ମାର୍କେଟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚକରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ବାପଜି ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଛୁ ହେଲେ ଚଟରାୟ ବାବୁ ଆପଣ ସେ ଟକାର ନା କହି ପାରିବେ ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସେ ଟକାର ନାଁ ରାଜୁ ସାର୍ ରାଜୁ କଣ କହିଲେ ସେ ଟକାର ନା ରାଜୁ हाँ सर से टोकार ना राजू से टोका बहुत पुण्य टोका मुझे आगु जानती सर मो सहित भी जुक्ति करुला हाँ मो सहित भी खराब व्यवहार करुला बहुत पुण्य टोका सी ता ना हूँ राजू से मार्केट रे मंत्री पुआ विश्वजित बाबू को गड़े गड़े मारुला आ मारिबा समय रे मो बापा को भी मारी मुंड फटई देछि मुंड फाटी जाइछि सारे सारे मु से टका को आगरू जानी सार से टकाटा बहुत बदमाश टका सार से टका आउची चांदनी चक हनुमान पूजारी पुओ बहुत बदमाश टका सार चांदनी चकर टका नाटा ताइले राजू नुहा ठीक अच्छे मो जेमिति एले भी आज संध्या सुधा से टका को अरेस्ट करिबी आ अरेस्ट करे थाना को आनिला परे मु आपन को थाना को डकैबी आपण थाना को आसी से टका विरुद्ध रे कहि परिबे त हाँ सर निश्चय कहबी किंतु अरेस्ट करंतु ठीक अच्छे आज संध्या सुधा मु जेमिति एले भी अरेस्ट करिबे माझी बाबू आमको जते शीघ्र आवा से चांदनी छक को जाए ताको जेमिति एले भी खोजी बाहर करबा पड़िबा चलंतो मो सहित चल
ବହୁତ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଚାଲ ବାପା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଚାଲ। अरे महा तू चिंता करनी एमती टिके चमड़ा फाटी जाइछि औषध लगेले ठीक हम आउ शुण जी तो बापार मुंडर रक्त झरी ताकू केमितिका शास्ति मिलिबो से व्यवस्था मु करिबी चल रे माँ घर को जीवा ठीक अछि बापा चाल। चल रे माँ